Perhatian, para penumpang pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan ID7532 tujuan Halim Perdana Kusuma dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Your attention please, Batik Air passengers on flight number ID7532 leaving for Halim Perdana Kusuma. Please board the aircraft through gate number 2. Thank you. Nyuwun kawigatosipun para penumpang Batik Air kanthi nomor penerbangan ID7 kali datang Halim Perdana Kusuma dipun aturi pindah pesawat Nios Lawang nomor kali matur nuwun. Ini buyun segini.